Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc l'unité didactique numéro 1. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de grammaire intitulée Savoir accorder les adjectifs, épithètes et attributs. Donc on passe à la page 30. Donc dans la page 30, donc l'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribut. Donc هادو كنسميهم la fonction ديال l'adjectif. Donc عندنا des adjectifs عندهم la fonction épithète وكاين des adjectifs la fonction تاعهم attribut. Donc في الفان ديال هاد لا سيونس كل متعلم خصو يكون عنده القدرة انه يميز بين هاد جوج ديال الانواع dans un texte. Première des choses, il doit identifier. Donc لاحظوا هنايا identifier et utiliser les adjectifs. يعني خصك تكون كتعرف تحدد l'adjectif وسط النص. ثم tu dois utiliser مثلا تكون des phrases en utilisant les adjectifs. ثم انك تاكوردي les adjectifs وتميز بين les adjectifs. دونك هنايا غادي نمشيو ce que je sais داكشي اللي كنعرفوه في السنوات الماضيه مكتسبات السابقه. souligne les mots qui décrivent. اذا هنايا السؤال فاش كيقول لي سطر على الكلمات اللي كتوصف. دونك الكلمات اللي كتوصف ce n'est rien d'autre que des adjectifs. دونك اي حاجه راه كتوصف c'est un adjectif. دونك on va souligner. غنقراو la première phrase un beau tableau. دونك عندنا واحد لو طابلو واحد اللوحه. كي دايره هاد اللوحه اللي بو دونك هي جميله. دونك beau donc هو le mot qu'on va souligner. هذا c'est un adjectif ou bien on va dire c'est un mot qui décrit. donc هذا كيوصف لنا الحاله نتاع الطابلو. un château, le château est vieux. اذا vieux يعني كبير، يعني كبير في العمر نتاعو vieux. donc vieux c'est un mot qui décrit. cette fontaine est superbe. Superbe c'est un mot qui décrit. J'ai fait un long voyage long. إذا السفر طويل long طويل. Cette ville est nouvelle جديدة. هاد المدينة جديدة. Un ancien palais. Ancien c'est-à-dire قديم، قصر قديم. Les océans sont profonds. المحيطات عميقة. donc عميقة c'est un mot qui décrit. donc هادو هما les mots qui décrit ou bien les mots qui décrivent dans les phrases. Donc on passe à j'observe et je découvre. هذه c'est la tour de Hassan à Rabat. Donc غادي نقراو هذا le petit texte. La tour de Hassan يعني صومعة حسان. très beau monument historique. إنه يعني هي معلمة تاريخية جميلة. de la ville de Rabat في مدينة الرباط sera restauré le mois prochain. غادي يتم الترميم نتاعها، إعادة البناء يعني ديالها في الشهر القادم. on dit que la visite gratuite يعني la visite gratuite يعني الزيارة نتاعها favor. de ce lieu amènera un nombre يعني هذا المكان كيجلب واحد العدد considérable يعني معتبر de touristes من السياح. cet édifice est vraiment majestueux et immense. يعني هاد البناية ولا هاد المبنى majestueux c'est-à-dire مشهور وكبير ضخم. donc هذا هو le petit texte. غادي نمشيو je manipule et je réfléchis. La première question, que précisent les mots en couleur? Donc les mots en couleur. شنو كيحددوا لينا، شنو كيدققوا لينا. Donc je manipule et je réfléchis. Donc هنايا la première question, شنو كيحددوا لينا. donc les mots هاد les mots هادو il précise. donc الضمير كيعود على les mots اللي ملونين.
اللي ملونين بو هيستوريك بروشان غراتوي. اذا شنو كيحددوا لينا؟ il précise les mots qu'il accompagne، يعني الكلمات اللي اولا غنقولوا نورمالمون il précise هنايا لي نون ولا لي مو. دونك غنقولوا لي مو. لي مو علاش قلنا لي مو ما قلناش لي نو؟ لان هاد لي زادجيكتيف اللي غنسميوهم دابا كيمكن يبريسيزي واحد لو برونون بيرسونيل. دونك ولهذا غادي نقولوا لي مو بصفه عامه. il précise les mots. دونك هنايا نسيت انايا il précise les mots qu'il accompagne. دونك هذا هو الدور نتاعهم، كيدققوا. شنو هي il précise؟ يعني كيدققوا كيعطيو دي زانفورماسيون سيبلومونتير لداك لي مو. مثلا كيمكن نقولوا لا تور دو حسان تري بو مونيمون، ولكن كيمكن نقولوا لا تور دو حسان ايتا مونيمون كاع ما نقولوا بو. اذا هاد بو كتزيد تعطي واحد، يقدر ما نقولوش هيستوريك، نقولوا غير بو مونيمون وندوزو دو لا فيل دو غابا. اذا هاد هيستوريك وبو بروشان كيزيدوا يدققوا كيعطيونا دي زانفورماسيون سيبلومونتير. لا دوزيام كيسيون كومون لي نوم-طون، كيفاش كنسميوهم؟ دونك سو سون دي زادجيكتيف. دونك سو سون des adjectifs qualificatifs. إذن هادي شنو كنقولوا؟ il précise les mots qui l'accompagnent أو لا qu'il qualifie. لأن l'adjectif qualificatif كيكاليفي، كيمكن نقولوا qu'il qualifie، لأن كل adjectif كيكاليفي واحد لو نون ولا واحد البرونون بيرسونيل ضمير. و سونتيل بلاسي، يعني فين كاينين هاد لي زادجيكتيف. دونك الا رجعنا دابا مثلا لا تور دو حسان بو، اذا هاد بو كيكاليفي لا تور دو حسان. هاد هيستوريك كتكاليفي لو مونيمون. اذا شنو غادي نقولوا؟ où ils sont placés. ils sont placés مرة كتلقاهم مثلا لا فيزيت غراتويت. لا فيزيت شكون اللي كيكاليفيها؟ غراتويت. دونك هنايا شنو غادي نقولوا؟ ils sont placés. دونك هاد لي زادجيكتيف ils sont placés près ou loin. اما كنلقاوهم قرابين او لا بعادين، و لوان دي مو كيكاليفي. اما كنلقاوهم قرابين عند لو مو يعني مباشره ils sont placés اما افون ولا ابري، او لا كنلقاوهم بعادين واحد شويه. فهنايا غادي ندخلوا للدرس وغادي نحددوا الوظائف نتاع لي زادجيكتيف. كاين منهم اللي بعادين سون سيباري ديال لو مو كيكاليفي كنسميهم لا تريبي، واللي هما سون بري مباشره سوا افون سوا ابري ديال لو مو كيكاليفي كنسميهم adjectif d'attribut. Donc نشوفوا la question suivante 4. Entoure en bleu ceux qui font partie d'un groupe nominal. إذن غادي نديرو إطار على اللي هما كينتميو كيدورو في لو جروب نومينال، غير تما في لو جروب نومينال ما مشاوش لو جروب فيربال. حنا ديجا قرينا سابقا بان لا فراز كتقسم لان جروب فيربال اي ان جروب نومينال. دونك دابا هادوك اللي من هاد لي زادجيكتيف غادي نديرو اطار على اللي هما سون اون بارتي جزء من لو جروب نومينال. دونك غادي نشوفو لا تور حسن 2 اي تري donc très beau monument historique de la ville de Rabat sera. لاحظتوا لو فيرب فين كاين؟ لو جروب فيربال ما بدا حتى لهنا. اذا هادو بجوج سو سون
des adjectifs شنو غادي نقولوا عليهم qui font partie ديال لو جروب نومينال. دونك هنايا غادي نديرو اطار دونك بو غادي نديرو عليه بالزرق. دونك حيت هذا اوتور كيدور حول لو نو. historique la même chose. sera restauré. restauré في الحقيقة c'est un participe passé. أنا بالنسبة ليا ما كنعتبروش adjectif. كنعتبرو participe passé. donc sera restauré le prochain. prochain كذلك لأن الضمير كيعود على لو موا سكيفي أنه هذا autour ديال لو مو. on dit que la visite gratuite. gratuite كذلك. ce lieu amènera un nombre considérable. considérable كذلك غادي نديرو عليه إطار بالأزرق. بينما هاد الأخير دونك هادو الآخرين c'était des fils et vraiment majestueux. هنا غادي نديرو إطار بالأحمر. علاش؟ لأن هادو هو السؤال الموالي. on tourne en rouge ceux qui sont placés après le verbe d'être. donc le verbe d'être هو être. وهادو ce sont des adjectifs جايين من بعد le verbe d'être. donc هادي حتى هي نقدروا نعتبروها ان adjectif. donc كاين دونك على حساب دونك كاين اللي كيعتبرها adjectif كاين اللي لا. دونك حنا نعتبروها adjectif qualificatif حيت جاي من بعد من ان verbe d'être. donc فاش يكون le verbe d'être نعتبروها sinon لا. donc avec quoi s'accorde-t-il. اذا هاد les adjectifs هادو ils s'accordent avec quoi. avec le nom qu'il qualifie. دونك من بين الخصائص نتاع l'adjectif كيتاكوردا مع لو نون اللي كيكاليفي. بينما مثلا الا خدينا لهاد فيرب c'est un mot invariable. il ne s'accorde ni en genre ni en nombre. وبالتالي غادي نقولوا il s'accorde les adjectifs il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. donc voilà غادي ندوزو دابا pour construire la règle. complète la règle avec les mots suivants: genre, attribut, caractéristique, épithète, nombre, après. donc l'adjectif qualificatif est un mot qui précise les caractéristiques. donc les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom. donc لاحظتوا هنايا مرات كنلقاو كيكاليفي l'adjectif un nom لا un pronom. البرونون كاين عندنا il, tu, nous, vous, etc. بحال دابا هنايا الا خدينا فوليبيليس فيل انتيك. انتيك كتكاليفي لا فيل. فيل مودرن كذلك اي تري زونسيين كذلك. هنايا في هذه الحاله كلهم الكاليفي واحد لو نون ديال volubilis c'est la ville, etc. l'adjectif qualificatif peut être placé avant ou après ou loin. donc لاحظتوا ثلاثه ديال الحوايج. فاش يكون avant وفاش يكون l'adjectif après كنتحدثوا على épithète. فاش يكون loin و séparé par un verbe كنتحدثوا على un verbe d'état كنتحدثوا على l'adjectif d'attribut. donc هادو هما الوظائف تاع du nom ou du pronom qu'il qualifie. donc il s'accorde. donc l'adjectif il s'accorde en genre. donc il رجعنا هنا غنلقاو genre. شنو هو le genre c'est-à-dire masculin féminin. et en nombre يعني في العدد pluriel singulier en nombre avec lui. شنو هو الضمير كيعود على شنو هو avec lui c'est-à-dire le nom qu'il qualifie. يعني كتاكوردا معاه. يعني الا بغينا نكتبوا لادجيكتيف خصنا نشوفوا لو نون ديالنا اللي كتكاليفيه لادجيكتيف شنو هو في لو جونغ اي في لو نومبر غادي نكتبوا لادجيكتيف. بحال هنايا قلنا اون فيل اونسيان ما قلناش اون فيل اونسيان. ولا قلنا هنايا ان اونسيان شاتو. وهنايا لاحظتوا هنايا لادجيكتيف جاي ابري وهنا جاي افون. هذه هي اللي قلنا افون و ابري. l'adjectif qualificatif fait une partie d'un groupe nominal.
دونك l'adjectif qualificatif épithète هذيك اللي هضرنا عليها في النص ولوناها بالزرق درنا عليها اطار زرق. دونك هذيك l'adjectif كتسمى épithète. دونك épithète إذن هي كتكون كتدور حول لو جروب نومينال. Elle est généralement placée à côté du nom qu'il qualifie يعني كتكون حداه. près كتكون près يعني إما avant لا après لو نون كي الكاليفي. وحنا نشوفوا لي زيكزيرسيس بحال هنايا دابا هذا ادجيكتيف جاي ابري لا فيل وهذا افون لا فيل ولو مون كي الكاليفي هو لو نون اللي كتكاليفيه هو لا فيل. اذا واحد لادجيكتيف جاي مور واحد جاي قبل. اذا هنا كنتحدثوا على ايبيتيت. لادجيكتيف كاليفيكاتيف بلاسي دان فيرب اذا ابري. اذا هنايا لاحظتوا هنايا هادي après un verbe. شنو كان ان فيرب ديتا؟ لي فيرب ديتا هما اللي بغى يعقل عليهم باش اون فوا تجي تقلب على لادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبي غتلقى هاد لي فيرب اي تابلي اتريبي. اذا هاد لادجيكتيف اللي كيجي وكيسيباري كيسيباريه لو فيرب على لو نون كي الكاليفي كنسميوه اتريبي. بحال هنايا دابا سي مونيمون سامبل هذا سي ان فيرب ديتا ما خلاش لادجيكتيف يجي مباشره بعد لو نون كي الكاليفي. اذا هنا كنتحدثوا على الوظيفه الثانيه ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي هي اتريبي. دونك le participe passé est souvent employé comme un adjectif qualificatif. إذا هنايا le participe passé مرات بعض المرات كيكون عبارة عن دونك كيكون عبارة عن participe passé ديال لو فيرب خاصة au passé composé. دونك غادي نمشيو لا فراز لا باج سويفونت وغادي نديرو التطبيقات نتاع هادشي اللي شفنا. جو مونطرين indique si l'adjectif qualificatif en couleur épithète ou bien attribué. إذا هنا غادي نجيو نقلبو على لو نون كي الكاليفي. دابا لادجيكتيف هنا هي ساكري غادي نقراو ونفهمو المعنى. جي اسيستي او فيستيفال دو ميوزيك ساكري. إذا ساكري كيعود على من؟ على لا ميوزيك. واش كاين واش هاد لادجيكتيف جاي افون لا ابري؟ جاي ابري. واش كيسيباريهم ان فيرب ديتا؟ لا. دونك سي ان adjectif épithète. La ville de Marrakech est très animée. فين هو le nom qu'il qualifie l'adjectif animé؟ La ville de Marrakech. La ville. إذا لاحظتوا فين جاية la ville وفين جاية l'adjectif وكيسيباريهم le verbe d'état. Le verbe d'état هو être. راه حنا شفناه parmi les verbes d'état. إذا في هذه الحالة كنتكلموا على un adjectif attribué. Ces vases semblent très anciens. إذا شكون هو لو نون اللي كيكاليفي هاد ancien؟ قديم. شكون هما اللي قدام؟ لي فاز. إذا كاين واحد لو فيرب ديتا اللي كيسيباريهم. دونك سكيفي أنه مادام لو فيرب ديتا حاضر وكيسيباري لي زادجيكتيف عن لو نون اللي كيكاليفيها دونك اتريبي. Cette toile paraît transparente. La même chose. Donc le nom اللي كنكاليفيو هنا هو toile. عندنا le verbe d'état paraître. إذا c'est un adjectif attribué. Cette lumière bleutée éclaire la chambre. إذا هاد الإضاءة الزرقاء كتضوي لا شامبر. شكون هو لو نون كي الكاليفي l'adjectif؟ لا lumière. إذا لاحظتوا لا lumière هي لو نون كي الكاليفي l'adjectif. ما كاينش سيباراسيون ديال ان فيرب ديتا c'est-à-dire que l'adjectif est un adjectif épithète. On passe à l'exercice 2. Associe chaque nom à l'adjectif qualificatif qui convient. هنا غادي نشوفوا لاكور. غنشوفوا لاكور وغنشوفوا لو سونس. جوج غنشوفوا المعنى وغنشوفوا لاكور. عندنا ان شاتو، une prairie, une architecture, des céramiques, une manifestation. إذا هنايا verdoyante, ancien, culturel, moderne, somptueuse. Donc un château هذا c'est un nom masculin. غادي نشوفوا دابا غنمشيو غير verdoyante هذه féminin ما تصلح ليناش. ancien متفقين ممكن. مودرن ممكن. هذه لا. إذا شكون اللي نقدروا نربطوها مع شاطو؟ كاينه ancien وكاينه مودرن.
ولكن ان شاطو غالبا كنهضروا على شاطو شي قصر او لا بحال حصن او لا صرح. دونك هذا غنقولوا ان شاطو اونسيان. دونك اذا في الاول شفنا الماسكولين فيمينا، شفنا لو جونغ اي لو نومبر، ومن بعد كندخلوا لو سونس ديال اون بريري. اون بريري هذه سي ان نون فيمينا. اذا فيمينا سينغولير، اذا يا اما نقولوا فيردويونت، يا اما نقولوا كولتوريل، يا اما نقولوا موديرن. اذا فيردويونت اون بريري بحال واحد منطقه خضراء مشجره بالاخضر. دونك هذا هو المقصود. دونك فيردويونت خضراء، فير جايه من فير. اون اركيتكتور، اون اركيتكتور اذا اما غنقولوا كولتوريل ولا نقولوا موديرن. اذا غنقولوا موديرن. دي سيراميك، اذا سيراميك كنقولوا اون سيراميك، دونك فيمينان بلوريال. دونك لاحظتي هذه لادجيكتيف اللي كتوافقها حيت حتى هي فيمينان بلوريال. دونك غنقولوا دي سيراميك سونبتيوز. اون مانيفيستاسيون، تظاهره ثقافيه. فوالا. دونك هكذا ربطنا بشكل. دونك في الاول ركزنا على لاكور، ومن بعد ركزنا على لو سونس ديال لي مو. دونك اكورد لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اونتر بارونتيز. اذا هنايا باش ناكوردي خصني نشوف بعدا شكون هو لو نون كي كاليفي لادجيكتيف. نقلب على لو نون. لا فيزيت دو لا تور دو حسان سوغا. اذا هنا خصني نكاليفي لا فيزيت. اذا شنو هو لو جونغ نتاعها ولو نومبر؟ ماسكولين ولا فيمينان باردون سينغولير. اذا لادجيكتيف خصني نحطو ماسكولين فيمينان سينغولي، ستادير غراتويت. غراتويت غادي نزيد ليها او ديال الفيمينان. علاش؟ لان هذا سي ان مو ولا سي ان نون فيمينان. دونك هنايا او ما واضحاش مزيان. دي لا سيمين، هنايا لا سيمين هو لو مو كيكاليفي. اذا واش غنقول؟ عندي هذا فيمينان سينغولي بحال هادي، اذا غنقولوا بروشين. علاش بروشين؟ لان دونك اكسكوزي موا بروشين لان بروشين لان هذا ماسكولين سينغولي. خصنا نزيدو الاو د الفيمينان لا سيمين، حيت لا سيمين فرضات علينا نزيدو. لا بوتري دو لا فيل دو سافي اي تري. اذا هنايا لا بوتري هو لو مو ولا لو نون كي كاليفي هاد لادجيكتيف. اذا شنو خصني نشوف؟ خصني نشوف لو جونغ نتاعو فيمينان سينغولي. سينغولي ما غاديش ندير اس، فيمينان غادي نزيد او. اذا غنقولوا ديكوري. غنكتب لادجيكتيف ونزيد لو او ديال الفيمينان. مراكش سيت فيل. اذا هنا كنأكورديو لا فيل اونسوليي، لا ميم شوز. هنا عندنا فيمينان سينغولي، تقريبا كلهم فيمينان سينغولي. اونسوليي يعني هاد المدينة الشمس المشمسة. اونسوليي غادي نزيدو او ديال الفيمينان حيت هنا عندنا لا فيل. اي تري فيزيتي، كذلك فيزيتي كتعود على من؟ كتعود على لا فيل دو مراكش. دونك غادي نقولو فيزيتي. هنايا غادي يكون عندنا ان فيرب ديتا، وبالتالي غنزيدو او، وفي نفس الوقت بارتيسيب باسي ادجيكتيف و بارتيسيب باسي كما شفنا قبيله. دونك غادي نمشيو ل جو مي فالي. relève les adjectifs qualificatifs et précise leur fonction. شنو هي لا فونكسيون؟ لا فونكسيون ديجا هضرنا عليها في البدايه وقلنا اما اتريبي ولا ايبيتيت. اذا اول حاجه غادي نخرجوا اذا relève ثم précise. عندنا دو كيستيون. دونك les ponts sont suspendus. suspendus هو l'adjectif. donc l'adjectif هو suspendé. suspendu. la fonction نتاعو نشوفوا l'adjectif ها هو ولو نون كي الكاليفي ها هو. كاينه séparation par un verbe d'état donc attribut. les rues désertes font peur.
دونك شكون هو l'adjectif هنا هو désert. شكون هو لو نون اللي كتكاليفي les rues. دونك l'adjectif هو désert أو la déserte حيت les rues les rues déserte يعني الطرق الصحراوية déserte ولا فونكسيون تاعها حيت ما كاينش séparation par un verbe d'état donc épithète. Attention descente dangereuse. شكون هو l'adjectif l'adjectif هو dangereuse ولو نون كي الكاليفي descente. إذن l'adjectif هي dangereuse. La fonction épithète حيت ما كاينش séparation par un verbe d'état. Elle est devenue excellente. Donc excellente هي l'adjectif و elle c'est un pronom personnel. إذن devenu c'est un verbe d'état. donc هنايا عاوتاني دونك عندنا l'adjectif الاول excellente. la fonction نتاعو attribut. دونك هذه من جهه. ثم عندنا art plastique. donc plastique c'est un adjectif و art c'est un nom qu'il qualifie. إذن plastique épithète. هنايا هاد الجملة فيها deux adjectifs. Ces personnes restent toujours accueillantes. Donc l'adjectif هو accueillante و les personnes هما هو le verbe هو le nom qu'il qualifie. donc عندنا reste c'est un verbe d'état. إذا لاحظتي هنا الفيرب كيفصل. هنايا كان عندنا être هنا كان عندنا sont. هادو كلهم ce sont هنا devenu et devenu بجوج. إذا هنايا reste كيسيباري l'adjectif ديال هذا. donc l'adjectif هو accueillante و la fonction نتاعو هي attribut. donc غادي نمشيو l'exercice 2. place et accorde les deux adjectifs entre parenthèses, l'un avant le nom et l'autre après le nom. إذا هنايا واحد غادي نديروه قبل لو نون كي الكاليفي وواحد غادي نديروه من بعد لو نون كي الكاليفي. دونك شكون افضل نقولو لي بو شاتو ابوندوني ولا لي زابوندوني شاتو بو؟ دونك شكون اللي كتجي خفيفه؟ دونك بيان سور غادي نقولو لي بو شاتو ابوندوني. ولكن مازال ما كملتش انا غير كنكتب داكشي اللي عطاونا من بعد غادا نشوفو. دونك هنايا غادي نشوف شاتو هذا هو لو نون كي الكاليفي شنو هو ماسكولين بلوريال. اذا هنا غادي نحط لا مارك دو بلوريال وهنا خصني نحط لا مارك دو بلوريال. علاش؟ لان خصني اكوردي. لان قالوا لي اكورد انا بلاصيت كما قالوا لي بلاصيت ومن بعد اكوردي. هنايا لا ميم شوز une avenue grand aimé. اذا qu'est-ce qu'on va dire؟ واش غنقولوا une grande avenue animée ولا une animée avenue grande؟ اذا une grande احسن. اذا غنقولوا une grande. في الاول غادي نكتبوا l'adjectif avenue وندرسوا avenue لو جونغ نتاعها اي لو نومبر ومن بعد غادي نديروا لاكور. اذا دابا شنو غادي ندير؟ غادي نشوف avenue سي ان نون فيمينان. اذا غادي نزيد هنا او لا مارك ديال فيمينان ونزيد هنا او لا مارك ديال فيمينان. visite imprévue agréable. إذا غادي نقولوا une agréable ولا donc نقولوا une agréable visite. دابا أنا جو بلاس
imprévu غير متوقع imprévu. Donc نشوفوا visite. Donc visite شنو هي؟ c'est un nom féminin و agréable. واش انا غادي نزيد ليها هنا او؟ لا. دونك طونكو عندها هاد الاو صافي راه داك الاو كتخدم لينا الماسكولين وكتخدم الفيمينا. اذا بلا ما نزيد الاو ما يمكنش نزيد واحد الاو هنايا. سكيف في هادي صافي غتبقى هكا وهادي غنزيد ليها او. علاش؟ لان هاد لو نون سي ان نون féminin. غادي نمشيو لا سويفونت. une excursion printanier agréable. Donc une agréable excursion رحلة. une excursion printanier. printanier c'est-à-dire في البرانطون. نشوفوا عاوتاني ندرسوا اكسكيرسيون فيمينا اغريابل عندها او ما نزيدو لهاش او. هادي غادي نزيدو ليها او ندير واحد لاكسون هنا برانتانيير. site historique grand. اذا un grand site. donc un grand site historique. هنا عندي هذا سي ان نون ماسكولين. اذا هذا ما غاديش نغيرو غنخليه كوميلي. وهذه اصلا عندها هاد الاو واخا كون كانت فيمينا ما نزيدو لهاش او بالتالي غيبقى كلشي هو هذا ما غاديش يكون شونجمون. ان تياتر ديلابغي vieux. donc un vieux théâtre. donc مسرح délabré. دونك عندنا هاد لو نون ديالنا اللي ماسكولين. دونك هادو غيبقاو ماسكولين كيما هما ما نزيدوش لا مارك ديال الفيمينا ولا ديال البلوريال. دونك فوالا سي لا فان de la séance concernant les adjectifs qualificatifs, épithètes et attributs, mes apprentissages de français 6e année primaire.